शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दीपत्वं ब्रह्मरूपोऽसि ज्योतिषां प्रभुरव्ययः सौभाग्यं देहि पुत्रान् च सर्वान् कामान् च देहि मे। आचमनम् ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, वृषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे। पूरकं कुम्भकं चैव रेचकं तदनन्तरं प्राणायाममिदं प्रोक्तं सर्वदेववशङ्करम्। संकल्पं मम उपात्त समस्त दुर्दक्षय द्वारा श्री विघ्नेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं धन धान्य समृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं सकल लोक कल्याणार्थं वेद संप्रदायाभिवृद्ध्यर्थं अस्मिन् देशे गोवध निषेधार्थं गो संरक्षणार्थं श्री विनायक देवताम् उद्दिश्य यावत् शक्ति पूजां करिष्ये। पंचोपचार पूजा प्रारंभः। भवपञ्चित पापौघा विध्वंसन विचक्षणं विघ्नान्धकार भास्वन्तं विघ्नराजामहं भजे। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्तं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं ध्यायेत् गजाननं देवं तप्तकाञ्चन सन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यानावाहनादि षोडशोपचारान् मनसा समर्पयामि। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरं न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। दशांगं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं सुमनोहरं उमासुत नमस्तुभ्यं गृहानवरदो भव। श्रीमहागणाधिपतये नमः। धूपमाग्रापयामि। दीपं साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहानमङ्गलं दीपं मीशपुत्रा नमोऽस्तुते। श्रीमहागणाधिपतये नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं सुगन्धान् सुहृतान् चैव मोदकान् घृतपाचितान् नैवेद्यं गृहीतां देवा चनमुद्गै प्रकल्पितान् भक्ष्यं भोज्यं च लेह्यं च सोष्यं पानीयमेव च इदं गृहान नैवेद्यं मया दत्तं विनायक। श्रीमहागणाधिपतये नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नीराजनं कृतवर्ति सहस्रैश्च कर्पूरशकलैस्तदा नीराजनं मया दत्तं गृहानवरदो भव। श्रीमहागणाधिपतये नमः। नीराजनं समर्पयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामरगीतनृत्यान्दोलिका स्वारोहण गजारोहण समस्त राजोपचारान् मनसा समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु ते अनया यदा शक्ति पूजया च भगवान् सर्वात्मकः। श्रीमहागणाधिपतिदेवता सुप्रसन्नं सुप्रीतो वरदो भवतु। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।